अटका ढेरी कोटे दमगा स्कूल वैने सरा तीर ग्वारी कनक बुतक तीर ग्वारिया सरा दो चुक बीरान चुशके दो चुक टप्पी हम बुतक रेस की वाकता रेदा तीर ग्वारिया सरा पंच चुक टप्पी बुतगा एवैला बीरान और टप्पी बुतगी चुक नादरा जाहा बरक बुतगा वागदारे गुशगिन के तीर ग्वारिया चा बीरान और टप्पी बुतगी चुक्कानी उम्र पंचा बेगेर 10 सालेगी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अटका स्कूल वैन सरा तीर ग्वारी वैल ईर जतक और तो पुलिस चुक्का निशानक जोड़ कर शर्मनाक अमल करार दातक आई गुश्तक के जिम्मेदारा ने हिलाफ तुरंदे कार्रवाई भी अगलूटी सदर मुमलिकत बीरान बुतगी और टप्पी बुतगी चुक्का निवासा दुआ हम कुता मजन वजीर शहबाज शरीफा दर मुल्की पाकिस्तानिया ने आसराती वास्ता बोना रास कनेक्टिविटी मनसूबे सरा अमल कनगे बिंदात को तक आई इस्लामाबाद बोना रास कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बुनगीज कनगे मरागश नियामा अरबी जबान हम गबजा तक आई गुश्ता की दर मुल्की पाकिस्तानियाना जरदीम देगा तुरंदी कारामदे उकम हर चुदर चेपला सरा अमल कनक भी तक जारा के रिधा पाकिस्तान डिजिटल पेमेंट सिस्टम अरब मॉनिटरी फंड चीर दस्तिया यकजाह कनबुता अरब मुल्कानी तहा निंदो की लखा पाकिस्तानी जॉनी टेक्नोलॉजी वसीले कम हर्च दरचा जर्रा दीन देगा सूमन बा सदर आसिफ अली जरदारी अगू ऑक्सफर्ड यूनियन सोसाइटी लूक गिचिन गुत्तगी सदर इसरार खान काकड़ा गेंदुनिन को तक गेंदुनिन दिनियामा सदर मुमलिकता इसरार खान काकड़ा मुरादबाद दा तक आसिफ अली जरदारी गुश्तक की बलोचिस्तान चा पाकिस्तानी वर्णहानी ऑक्सफर्ड यूनियन सदर गिचिन व्यक शर्फ गप्पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ऑक्सफर्ड यूनियन अवली एशियाई जालबुल सदर बिता इंसानी हक्कानी चागिर्दी रहशून हमीदा नूर और दिगराना प्रेस कॉन्फ्रेंस चतरान कना नगुश्ता कित्योगी मुल्क का हार और मौसमी बदली सबा जावा नगेगा सरकारी से गिरोदार कर लूटी सोहबत पूरा हो हारा मजले के साथ साथ तबाही आवट तक सदानी कच्चा में तक तबाह हजारा एकड़ जमीन असरमंदा जिले बाजे दमगा स्कूल आपा पुर्रा चरीशे सबा नौदर बराना वाना गुजानगा जंजाल पेश आ गई असरमंदी सरकार को मके राह चार गया इस्लामाबाद इंतजामिया PTI या सितंबर मुच्ची करिए इजाजत तक चुशके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद नोटिफिकेशन शिंग हम को तक इंतजामिया नेमगा चल हिदायत पज्जियो नोटिफिकेशन शिंग कनक बिता नोटिफिकेशन रदास इस्लामाबाद इंतजामिया गुश्ता की PTI मरूची 22 अगस्त NOC मजहबी गलानी जहरशानी सबा मनसूख को तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद गुश्ता 8 सितंबर इंतजामिया मुचिया सिक्योरिटी विदन पंजाब 24 कला कन्यामा डेंगी शश केस दीमा अतकगा महकमे सेहत रबाल का रिदा यक हफ्तगा 29 जबकि रऊ के साल अच्छा तनीगता डेंगी 288 केस रिपोर्ट बितगा लाहौरा डेंगी से रावलपिंडिया 2 शेखुपुरा यक केस रिपोर्ट बुतक इधरगता रबाल कार गुशगी की दुरुस्ती सरकारी नादरा जाह डेंगी हवा ए दिगा दवा दरमान स्टॉक मौजूदा सजे मुल्क के जुताए बाली पट्टा च बीशर दर मुल्की बाली गुराबानी आहा गुरावगा देर भी तक बाली गुराबानी शेड्यूल रिदा कराची चा लाहौर 2 बाली गुराब बंद बितिगा दुबई कराची दर मुल्की बाली गुराब 6 कलाक दर मुल्की बाली गुराब दमश्क 2 कलाक दुबई लाहौर निजी बाली गुराब 8 कलाक के वाहदा पद 4 बाली गुराब चा लाहौर जिद्दा इस्तंबुल कुवैत शहरा यक कलाक का गिश धीरे बहरैन सियालकोट दरमुल्की बाली गुराब 2 कलाक इस्लामाबाद जिद्दा बाली गुराब से कलाक दियामात बितगा इंटरबैंक मरूची बेपार बिंदाता अमरीकी डॉलर ने हाथ से पैसे गिशी बुता इंटरबैंक का डॉलर से पैसा ग्रान बुहाना 200 अब्ताद अश्त कलदार 55 पैसे बिकता बस गिरोचा बेपार गुरसिरा
انٹر کا ڈالر 278 کلدہ 52 پیسے بھی تک چشکے دومی نیمگا پاکستان اسٹاک ایکسچینج بے پار بندات مثبت بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسر انڈیکس 6569 پوائنٹ سے گیشیچا 78,830 اثرات کل گستگی روچا بے پار گرسرا انڈیکس 78,260 پوائنٹ سرا بند بتا محکمہ موسمیات ردا بلوچستان گیشتری ضلع موسم گرم و نمبیگ بھی جوب بار خان موسیٰ کھیل شیرانی لورلئی سبی زیارت لسبیلا کلات خزدار اور نصیر آباد ترندی گواتاری پجیا گرندگرو کا گوہور گمانے محکمہ موسمیات ردا گستگی روچا کوئٹہ درجہ حرارت سی شش کلاتا سی سینٹی گریڈ ریکارڈ کرنے بتا محکمہ موسمیات پیش گوئی کتا کہ آیو کی سیر و چاری تہاں کراچی شہرہ موسم مربوط بھوگی گمانے محکمہ موسمیات ردا گیشہ چگیش درجہ حرارت سی سے بگڑ سی 5 ڈگری سینٹی گریڈ دا بھوگی گمانے چشکے شپا اور روچے واحدہ نوچ شنزگی گمان ہم درشان کرنے بتا زیری گوات بحال بیتے محکمہ موسمیات ردا سندھ گیشتری جہاں موسم خوش بھوگی گمانے